Salam oyun sevərlər, salam əziz izləyicilər. Bugün Sherlock Holmes Crimes Punishment oyununun birinci bölümündən hər birinizi salamlayıram. Bu yeni macəramız, dedektiv janrında olan oyunumuz bizə yeni bir yollar açacaq. Cinayətlərin pərdə arkasında olan hadisələri üzə çıxardacağıq və gizli qalanlar bugün, qaranlıqda daha doğrusu gizli qalanlar aydınlanacaq və bütün gerçəklər ortaya çıxacaqdır. Sherlock Holmes Crimes Punishment birinci bölüm başlayır. Ukraynalı 100 cənnətliklərin anısına. Oyunumuzu hal-hazırda Epic Store üzərindən oynayıram. Videonun altında link olacaq. İstəyənlər alıb endirə bilərlər. Kara Peter'in kaderi. Kara Peter. Bu arada bu cinayətlər, hadisələri bilmək istəyənlər oyunun kitabını alıb oxuya bilərlər. Kitabları daha uzun və daha incəliklidir. Sherlock yine neyse test edir. Gizlən. Biraz da mən Watson'ı idarə edirəm. Gizlən. Holmes, will you stop that? Holmes. O ayı başda var burada. You are utterly mad. Holmes'a yaxınlaşıb silah almaq lazımdır. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. 5 gün sonra Sherlock Holmes Chapter 1 çıxır millət. Dostlar, izləyicilər, bu oyunu sevənlər alıb oynaya bilərlər. Steam üzərindən və də Google üzərindən. Peter'in bir efendim aynı zamanda Kara Peter olarak bilinir, öldürülmüş. Bir denizci büyük ihtimalle. Ev sahibimiz. It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. Sherlock Holmes və qəribə hobbiləri. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Azı bir denizciden bəhs edilir. Kara Peter. Yes and no. In fact, this crime is so Türkçədə deyə çox da danışmıram, çox bilirsiniz. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. Scotland. I have to go through the yard first. 221 The many Baker men caddesi. struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Dava dəftəri sorğucu anlıq. Dava dəftərimizdə qeydlərimiz var. Baker sokağı, bu da Watson Lee. Getmək üçün hal-hazırda aynımızı dəyişməliyik. Bu da Kara Peter'dir. Kara Peter Carey namı deyər. Kara Peter 1945-ci ildə doğdu.
50 yaşında İskandinaviyada balina avında böyük başarılar əldə etdi. 1884-cü ildə əməkli oldu və Wotsmanlidə yerləşdi. Tamam. Getmədən öncə əynimizi dəyişək. Bizim paltarlarımız, baxaq qardırobumuzda nələr var. Uyğun bir sabahlıq, dənizli qiyafəti yox. Daha çox Sherlock tərzi olsun. Niyə bağlıdır bu? Çox güzel bu. Bu da bağlıdır. Niye her biri bağlıdır? Niye? Ne geyinim? Sadece bu var, geyiləsi. Geyinməyib, sadəcə bu olsun, idarə edərik. Siz təmizləyin, zəhmət olmasa da birazdan gəlirəm. Az-azıq işim var da. Watsonliyə doğru hərəkət edək. Həmən bir yerə baxaq, nələr var, nələr yox, nələr tapacağıq. Oradan nə kimi varsayımlar çıxardacağım. Və bu cinayətin pərdə arxasında nələr olub, bir keçmişini öyrənə bilirəmmi? Hər birini nəzərdən keçirəcəm. Cinayətin olduğu bölgəyə doğru gəldim, çıxdım. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Bağçada ayaq izləri falan. T nədir? Konsantrasyon. Tamam, gözəl. İncələ. Nə var burada? Baxımlı bir bağça. Gözəl. Yəni bu dənizçi bağçaya yaxşı baxırdı. Sual vermək olurmu? Olmur. Qapıdan içəri girmədən əvvəl yuxarıdakı xanımla danışmalıyam deyəsən. Nə görüb görmədiyini soruşum. Polis olmur. Tamam, gəldim. Bizə məlumat bu həyat yoldaşdır. Hal-hazırda Kara Peter'in Bayan Cray. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Hemen portresini çıxardaq. Nələr var, nələr yox. Gözlər, baş. Bu tərəflərində bir şey yoxdur. Kuş evi, burada əlcəklər. Başqa kitab var. Başqa təpədə nə qaldı başqa? Əlində xaç. Katolik Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open. Səhərə yaxın tapıbdı. Gecədən ölübdü, belə çıxır ki. My husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and, oh dear. Gəlib gedən olurdu mu burada? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life. Onda içərdən biri bu hadisəni törədib bu həyat yoldaşının dediyinə baxacaq olursa, baxçıvan varmı burada? Həyat çox yaxşı vəziyyətdədir. Do you employ someone to look after it? It is true. Well, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Həyat yoldaşı görübdü.
You have indeed suffered a great loss. Bütün işi Mrs. həyat Carey. yoldaşı görübdü. Nevertheless, I believe it will be less of a Evə burden for gedib you. çıxan biri soon. yoxdur. Yes. Life with Peter was never Amma easy, cinayət var. but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first hiç met him upon your zaman- return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Nasıl Oh, my bildiniz? goodness, but how do you know about that? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. Əndəki xaçdan That much əlaqə is bəhs evident edirəm. from the rosary Qadın on bəzi one şeylər hand. gizlədir. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is Və from modda Plymouth. olduqlarını gizlətməyə I çalışırlar believe that you İspaniyada. met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. Bu qadın That məni is şübhələndirməyə indeed başladı. Mr. Holmes, how extraordinary. Niyə hər şeyi açıq demirsən? Madam, can you tell me if you saw or Bir heard daha sual anything verirəm. unusual upon the night of the Nə isə murder? bilirsənmi? At 2 o'clock Sabahın in the ikisində morning, korkunç bir I çığırıq heard a duydum, amma terrible fazla önəm scream. vermədim. I thought O nothing anda of it then. sarhoşsan, He would scream all sürekli the time. bağırır, çağırır. Aha, içən biridir bu. Can you please tell Yəni me ölən what occurred on the içən evening of the biridir murder? daimi. Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Thank you, madam. Hazırda qadından çox bir şey çıxmadı, amma bu qadına geri qayıdacağam. Çünki gizlədiyi sanki bir şeylər var. Tam olaraq mənə səmimi gəlmədi. Lestrada. Peter Carey's body is inside the cabin. Əla, gözəl. We took care. Hazırsınızsa baxaq burada nələr var, nələr yox, cəsəd nə The vəziyyət. door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday. İndi lazım Be sure cinayətin that no olduğu one should enter the cabin and tamper with the yerin evidence. qapısını açır Lestrada bizim üçün. Good thinking. Hello. What is it, Lestrade? Çox qəribədir. Qadın niyə gizlədir hadisələri, niyə demir? Yəni, hər halda özü etməyibsə, başqa biri edibsə, cinayəti aydınlatmaq üçün bizə kömək etməlidir, amma etmir. Baxaq, burada nəsə var. Qapı. These scratches are fresh. Zorlanıbdır qapının kilit tərəfi. Bıçaq ola bilər, You're right. nə isə. Someone tried to force open the door. Dəmir də ola bilər. I swear these scratches were O not here izlər yesterday. Now, a mysterious visitor came here kimsənin last ora night. zorla daxil olmağa He's çalışdığını not the man for göstərir. the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Düzgün. Açaq qapını. Açaq. Oo. What a terrible way to die. Evet, ilk öncə cəsədə baxırıq. Zıqqımla vurulubdu, belə dənizçədə olan divara doğru. İndi isə mən də cəsədi incələyək. Nələr tapırıq burada? Daha sonra varsayımlara keçəcəm. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he Tanıdığın used adamlardan biri olma ehtimalı var. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Bu nə demək olur? Güclü biri olubdu bunu edən. Yəni qolu JHN are probably the initials of the JHN. owner of this note. Baş hərflər. Bu kiminsə baş hərflərdir. JHN are Çevir. Nə var? Açmaq olurmu? Burada qan var. JH. Evet. Bıçağımız da var. Qanlı bir bıçaq. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife,
but he did not succeed. Taxta qopdu. Not dəftərində bir şey qalıbdı. Not dəftərində bir şey qalıbdı, amma nə qaldı? Yani yoxdur. Aha. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something. What? Bunu araşdıracağım. Ne var başqa? Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Çətirin üstündən çıxan bunlar. İndi stoldakılara baxaq. Stolda nələr var? Tütün kəsəsi, sigaret. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Yəni bunu edən bir dənizçi mi? Tütün var içində. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. İndi bir fikir tapaq. Zorla qapıya girməsi duvara mıhlanmış, bir-birinə əlaqəli deyil. Deyil. Bir şey çıxdı. Zorla girmə çalışmasını təkrarlamayın. Görmək üçün bu gecə baskın düzənlənməlidir. Doğru bir fikir. Cinayətkar. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Baxın, başqa bir şey tapa bilirəm mi burada? Rəfdə də bir şeylər var. Rəfdə əskiklər var. Burada sanki bir şeylər olub daha This var. place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Rəfdə The bir şeylər tooth yoxdur. of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Oğurluq da var. Burada sandığımız var. Bu sandıqda nələr var? Old navigation instruments, nothing interesting. Qara Peterin ayaqqabıları. Peter Carey's boots, they look to be a size 8. Sanki bu cinayət oğurluğa oxşamır. Çünki hər şey aparlanmayıb. Zıpqın. Özünün zıpqınlarından biri. Zıpqınlarından biri. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years Qara Peterin 1878 kitabları. to 1884. Peter Carey was her captain. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Ayaqqabılar 8 numara. PC. Baxdıq mı hər şeyə? Soba var burada. İncələdim. The ship. Heç nə olmur. Baxın belə. Hal-hazırda başqa bir şey qalmadı sanki. Xəritə qaldı, xəritə ötürmək olmur. Hammerfest. Dundee. Buradan balinanın olduğu yerə
olduğu yer şey var, izi var. Şibbalinovçudur. Mr. Holmes? Lestradadan danışmaq lazımdır. Bu işte bir qəribəlik var. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Holmes'un təxmininə So görə what do you propose? We shall remain on the gecə olan outside near the hadisədən window, sonra where we stand the best chance of catching bir də sight bura of our təkrar visitors. gələcəklər. Well, Çünki gentlemen, ready your pistols. dünən gecə We have a onlar long evin night boş ahead olduğunu of us. düşünüblər. Amma boş olmayıbdı, amma bugün yenə qayıdacaqlar. Onun üçün bir daha hazırlanmaq lazımdır. Qadınla danışa bilirəm. Mənim bəzi şübhələrim var, PC falan. Qadın yarı-yarımçıq cavablar verdi mənə. Heç JHN, onlar kimdir? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might, Emin but he deyiləm. hadn't smoked in a very long time. Yalan danışır. Your husband's private papers. Do Yəni you know yox where they deyəcək are? bu ehtimal. There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Qadın nə isə gizlədi, nə isə demək istəmir. Əri ölüb, amma verdiyi cavablar. Bura niyə açılmır? Aha, bir şey daha var burada. Yox, səhv yer. Buradakı, bura The baxaq. Sea Unicorn. She was the ship that Dənizlərin Major tək Carey boynuzlusu. commanded. Siyah. Baxla biləsə, şeyə baxmışam. Yuxarılarda bir şey var mı? Yoxdur. Burada da bir şey, baxaq. Sizə qalmasın, araşdırmadığım. Holmes. We need to... Ayak izləri də var yerdə. These boots don't Yox, bu match the deyil. footprints. Baləcə oldu. These footprints appear to Daha be quite böyük bir large. ayaqqabılı biri gəlib bura. Qadın nə gizlədir? Bizə böyük ayaqqabılı biri lazımdır. Baxaq. need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Ha, Carey's gizlənməyə yer lazımdır mənə hal-hazırda. Getmirəm, burada dayanası oldum. This looks like the perfect hiding place. İndi isə biz cinayəti törədəni gözləməliyik. Yəni yenidən bura gəlməsini ümid edirik. Hal-hazırda Holmesun təxminlərinə görə bu cinayəti törədən hal-hazırda bir daha geri gələcək bu gecə. Biz ona pusqu qurub, tələ qurub gözləyəcəyik. Onu gəldiyi zaman bu səfər hazırlıqlı vəziyyət olub tutacağıq və qanuna təslim edəcəyik. Gəlirmi? Aha, gəldi. Did you hear that? Səslər eşidirsiniz. Bir şeylər axtarır içəridə. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Keçmək olmursa tutdular mı? Mr. Holmes? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? O yaşı The çox detectives, I balacadır. suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Hər kəs məsum. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you?
You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But Kaybettiğiniz we were şey here, nedir? waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I JHN. didn't. Do you deny that you came here Yerdəki yesterday? dəftər JHN. No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. Restore çox tələsir. In light of recent events, Uşaq it cinayətləri heç seems evident bənzəmir. your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you. Ya Mr. uşağın Holmes. o zıpkını qaldırıb o You are kişini welcome, vurması mümkün Inspector. deyil. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Lestrada bir qurban tapdı özünə, amma bu uşaq bizim axtardığımıza heç bənzəmir. Yəni zıpkınla onu vurmaq mümkün deyil. Zıpkın belə ağır bir şeydir. Zıpkın belə ağır bir şeydir və uşaq qaldırır o kişini ona vurmağı. Niyə vursun ki? Çox qəribəliklər var. Nellinganın əşya, hal-hazırki uşağın, oğlanın əşyaları. Hə, uşağın əşyalarıdır da bunlar. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. A handkerchief. with the initials JH. Üzük. Baxaq. Dostum. To my friend and partner. 1883. 1883. From R. Dobson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Dobson. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. These abbreviations mean something, but what? Məncə var, amma nədir? İndi isə buradan çıxıb gənc oğlanı sorğulamaq üçün getmək lazımdır. Gənc oğlan. Tamam, tapdım. Sorğucu. Does this notebook belong to you? JHN. Yes. But where did you find it? JHN. Not I did dəftəri not bu know. oğlanındır. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Vay Nelligan. Nelligan. Altın yüzük. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive Hediye such an olabilir mi? item from... Ya da ki yadigar bir şey. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Sən də gizlədirsən belə. Sən də gizlədirsən, sən profilini çıxardaq. Papaq. Yamaq. Yəni kasıb olduğunu göstərir bu. Bahalı kumaş. Bir tərəfi yaxşı, bir tərəfi pisdir. Süslü düymələr. Qısa mahiyyətlər. Barmaqlar, yara belə izi, nasır. Yaralar. Nəyi qaldı? Çətin bir işdə işləyib böyük ehtimallar, amma giydiyi paltar falan. So, Mr. Nelligan, who is the true İtiraf owner elə. of the ring? The ring is mine.
Yüzün işləmə. Yox, səhv sual oldu. Yox, səhv sual seçdim. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? Yüzük The ring is mine. atasına aid ola bilər. Atasına aid. Babasının, təbii ki. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had O belonged uşağı to your üzüyü father. alması mümkün deyil Oh, amma. but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not Onun seem bunun to şey me şeylerini to be a diyor diye. rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon. Yine bir fərzələrə keçirik. Nələr var, nələr. Nellinganın not dəftəri ilə zorla girmə denəmələri, çünki Makluyun kan birincisinin içində bulunan dəftəri geri almaq üçün birisi zorla içəri girməyə denəmiş. Bu zorla girməyə çalışan kişinin suçunu göstərir. Sanki deyil elə. Bahçıvan yox. Yox, yox. Yox, bahçıvan qalsın hazırda. Olmaz. Məncə də deyil. Zorla girmə denəmələri. Tutuşmur. Deyil. Duvarımı hızlı təpki. Təbii ki, belə mıxlanması. Təbii ki, o zıpqın ağır bir şeydir. Please let me go. I'm innocent. What am I doing here? I've done nothing wrong. Sizi yoxlamaq olar. What am I doing here? I've done nothing wrong. Lestra da harda Lestra. Yox, morqa yox, morqa hazırda. Olmaz. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Baker sokağına qayıdaq, bir araşdırma edib, daha sonra yerə qayıdacağam. Hal-hazırda fikirlər çox qarışıqdır və bu cinayətin pərdə arxası nələr olur? Mənə də maraqlıdır. Üçüncü bir kişi daha var ama kimdir? Bu zaman oğlan değil, yani olması mümkün değil. Ama polis hal-hazırda ondan şüphelənir. Hal-hazırda biz onun My analysis table. It is useful for my work. Watson. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel.
We require the carcass of a well-fed pig. Bu məsələnin daha dərinliyinə enməmiz lazımdır. Çünki hal-hazırda əmin deyilik və günahsız ola bilər. Yəni ki, günahsızdır, amma bunu sübuta yetirməliyik. Və sübuta yetirmək üçün isə siz ikinci bölümü gözləməlisiniz dostlar. Bu bölümü burada sonlandırıram. Videonu bəyənsəniz, bəyənməyi, yorum yazmağı, abunə olmağı unutmayın. Sherlock Holmes seriyası davam edəcək. İkinci bölümdə bu gənc oğlanın bu cinayətdə nə işi var, Qara Peteri kim öldürübdü, nə üçün öldürübdü, həyat yoldaşı nəyi gizlədir, nələri gizlədir, bunların hamısı bilmək üçün ikinci bölümü gözləyin. İkinci bölümə qədər sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.